Mga kaigsuonan ko ni Kristo, maayong gabi kaninyong tanan. Ani adi ako karon magpasalamat sa grasya nga akong nadawat. Sis Madam Nini Silim, dagan kayong salamat sa imuhang gidala kanako karon nga snack. Salamat kaayo ini sis, nga gikan jud sa buhon ang maong kalamay-hati nga iyang gidala. Daghan kaayong salamat ani Madam Nini Silim. Usa siya ka nurse guys. Niyari siya diri karon. Iyaha jud kong gidadag snack. Iya kong gidadag snack guys. Mao ning kalamay-hati. Kalamay-hati nga gikan sa buhol. Dayon atong ibutang sa sandwich. Pagkot siya kay guys. Mga kaigsuonan ko ni Kristo. Mga on-eta di ay gihatag nga kalamay-hati akong gibutang sa ipalaman. Yummy. Thank you kayo sis sa imong gidala nga sliced bread o kalamay-hati para snack na ako. Daghan kayong salamat. Ang Ginoo maghatag kanimo og mga panalangin balo sa grasya nga imuhang gihatag kanako karon. Mga unta mga palangka nami kayo. Ang kalamay-hati among ibutang sa sliced bread. Nami siya kayo guys. Madam Nini, daghan kayong salamat. Ang Ginoo na ang magbalo sa imong kayo sa imong pagdala og snack karong hapuna diri kanako. Layo siya kay gipalitan ani mga palangga, buhol. Tamis kayo lami. Mga unta. Tapos sa kumbaba. Mga kaigsuonan ko ni Kristo, daghang kayong salamat sa walay puas ninyong pagdala pagkaon og snack diri kanako. Daghan kayong salamat Madam Nini Silim nga taga Sikihor usa ka nurse. Daghan kayong salamat Madam sa imong gihatag. Ang grasya ug panalangin imong maangkon. Ang Ginoo na magbalo sa imong kaayo kanako ug ang Ginoo magapanalangin, magapanalipod nimo sa tanang panahon. Ang Ginoo nakakita sa imong kaayo kanako. So kutob sa naghatag og kaayo, grasya ug ugma ug kaluoy ug respeto diri kanako, ang Dios Amahan ug ang bugtong niyang anak nga mga atong Ginoong Hesukristo ang magbalos kaninya. Thank you for watching. Bye.